بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس کا؟ ظہور کا یار. اللہ اکبر اللہ اکبر. بسم اللہ. یوسف 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 کیا ہوا یار؟ کیا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیا ہوا رہی؟ پیچھے کیا؟ یہ کدھر سے آیا؟ اللہ اکبر. یہ کیا یار؟ یار میرا جان نکلا ہے خدا کی قسم. یہ کدھر سے؟ وہ کس کیا تھا آپ لوگ کی طرف یار؟ یہ اس کو بجھائے حریم صاحب؟ ہاں بجھائے. بجا کیا؟ بجا اس دو نہیں کون رہی؟ ہاں اس کو بجھاؤ. یار میرا جان نکلا ہے خدا کی قسم. یہ جب ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ آپ اوپر آ گیا؟ اوپر پتہ نہیں کہاں سے آیا، میرے فوکس تھا. اچھا ابھی کیا کریں اس کو؟ اس کو بجھاؤ حریم صاحب. کیا دیکھتے جا رہے ہیں؟ کس طرح یہ کہ آگے ہم لوگوں کی طرف چیخے پڑ گئے. بس یہ دعا بھی یہ پتہ نہیں. یہ دیکھو یہ کپڑے بھی جل گئے اس کے. یہ دیکھو اللہ اکبر. یہ دیکھو آپ کے سامنے ہے دوستوں. دیکھو یہ پورے جل گئے. اللہ اکبر. یہ پورا یہ جل چکا ہے یار. مرغی بھی بالکل اس کے اوپر آنے والا تھا. ہاں بالکل ایسا ہی تھا بالکل. یہ بال دیکھو بال دیکھو بال. یہ دیکھو بال بال پورے جل گئے. رحیم صاحب آپ استغفر اللہ. یہ دیکھو یار. ہاں بال جل یہ گئے. دکھاؤ دکھاؤ. یہ دیکھو بال ہے سارے بال. یہ پتہ نہیں جلانے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھو سارے جل چکے ہیں بال. اللہ اکبر. اس کو جلانے کی کوشش کی. ہاں جل رہا ہے. آدھا ہے. ہاں کیا کریں؟ ذبح تو کریں گے حال میں. ہاں یہ اللہ اکبر سے آوازیں آ گئے. ذبح کریں گے. یہ کتے کے بھونکنے کی آواز کتنا تیز ہو گیا ہے. اس سے تھوڑا دور کر دیں کیونکہ مسلسل آوازیں آ رہا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیسی آواز ہے. یہ دیکھو ہاں جیسا کہ خیرات ہوتا ہے. خیرات کی نیت سے ہم نے دوستو ہمارے بہت پیارا بھائی ہے کریم ٹاپ 5 کے نام سے اس بھائی کا چینل ہے. زبردست کانٹینٹ ہے. کیا کمال کا کانٹینٹ بناتا ہے. واہ کیا بات ہے. اور سی سی ٹی وی کیمراز انویسٹیگیشن کے دوران جو کیپچر ہوئے مخلوقات یعنی کہ خاص چیزیں دکھاتے ہیں جو کہ آپ لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں. سو پلیز ابھی جا کے اس کے تمام ویڈیوز کو بھی دیکھیں اور اس کا چینل کو لازمی آپ نے سبسکرائب کرنا ہے جیسے کہ آپ نے میرا چینل کو سبسکرائب کیا. ضرور ادھر سے یار. آپ لوگ ادھر سے ہٹو یار. یہ جگہ سے ہٹو اس کی. میرا حالت دیکھو یار. تم لوگ سمجھ نہیں آتا بات یار. حالات دیکھو یار. اللہ اکبر. مسلسل یار میرے ہاتھ کانپ رہے خدا کی قسم. کتوں کی آوازیں دیکھو. کتنے تیز ہو گئے. زیادہ زیادہ نہیں ہوئی کتوں کی آواز. ہاں. زیادہ ہو گیا. استغفر اللہ. میرا بھائی پورا جان لرز رہا ہے خدا کی قسم. استغفر اللہ.
ورجو ابھی اللہ اللہ اکبر. مسلسل ہو رہا ہے میرے ہاتھ میں, جیسا کہ نا کچھ ہے میرے ہاتھ میں, ایسا محسوس ہو رہا ہے نا میرے ہاتھوں میں کچھ ہے. اب دبا کرنے کے بعد رہی جیسا کہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے ابھی. ہاں اللہ اکبر. ایسا محسوس ہوتا ہے کوئی ہے. ہاں ہاں آپ کہتے ہو بالکل ایسے محسوس ہو رہا ہے. نہیں ابھی محسوس ہو رہا ہے کہ میرے ہاتھوں میں کچھ ہے ابھی. جیسے لگ رہا ہے کوئی چیز کھایا ہے. ہاں 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 یہ چیز بات کریں نا, یہ معلوم بول رہی ہے کھانے کے بعد. اللہ اکبر. کیا ایسا لگ رہا ہے. ہاں لگ رہا ہے کوئی بھیگ رہا ہے. اللہ اکبر. استغفر اللہ. لگ گیا. نہیں لگا نہیں, ادھر کونے میں کچھ ہوا ہے. اپنے سے بات کر رہی ہیں, کیا کہتے ہیں ابھی آزاد کریں گے یا نہیں اس کے بعد؟ نہیں آزاد تو کریں گے ابھی تو انشاءاللہ. ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہے نا ہاتھوں میں کچھ ہے. اللہ اکبر. آس پاس میں ہوا ہے. واضح بات ہے. دیکھ رہا ہوں. کہاں جا رہا آواز؟ ہاں اللہ اکبر. یار میرے ہاتھ میں سمجھ نہیں آ رہی. محسوس ہو رہا ہے. کتوں کی آواز دیکھو یار کتنی زیادہ. مجھے بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے. پڑے آپ کیسے ہو گیا؟ بالکل ایسا محسوس ہو رہا ہے کچھ ہے ہاتھوں میں یار. استغفر اللہ. وزن ہو گیا بالکل اسی طرح. ایسا وزن ہوتا ہے. اللہ یہ دیکھ کتنی زیادہ ہو گئی. ہاں ضرور. ہاں ابھی پہلے چکر دیکھو ادھر ہم لوگ وصیفہ کر رہا تھا. یہ چیز ہم نہیں, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم نے یہ جو مرغی ذبح کی ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا. آپ بات کریں ان کے ساتھ رحیم صاحب, آپ بات کریں. ابھی دیکھو میرا حالت خراب ہو گیا بالکل. ذبح کرنے کے بعد تو اور ہمارا حالت خراب ہو گیا. استغفر اللہ. واضح بات ہے. ابھی دیکھو پیٹنے کا آواز آ رہا ہے جیسے اس کو مار رہے ہیں. یار میرا بالکل حالت خراب ہو رہی. کچھ پڑھو. جب سے میں نے مرغی کو ذبح کی ہے میرے ساتھ مسئلہ یار. آپ لوگوں کو 1,00,000 دفعہ ہم لوگوں نے سمجھایا کہ دائرے کے اندر, دائرے سے اس طرف آ جاؤ, اس سائڈ سے. پہلے بھی ہمارے ساتھ مسئلے ہوئے ہیں. اللہ ایسا کوئی ہے ہاتھ میں بھی, ایسا لگ رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے نا نہیں ہے. یہ کیسے جیسے کوئی جان ہاتھوں میں ہو. ہاں یہ کیسے ہو سکتا ہے. نہیں یار یہ پکڑو. کیوں آپ لوگ مجھے لے آئے ادھر. ہاں ہاں یہ کیا ہو گیا ضرور کو یار. کیا ہو گیا ضرور کو یار. ہاں جاؤ سنبھالو یار, میرا خود کا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے یار. کس کا ضرور کا یار. اللہ اکبر. اللہ اکبر. استغفر اللہ. یار یار پکڑو یار. تم کیا یار میرے ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے یار میرے ہاتھوں میں یار. اللہ اکبر. استغفر اللہ. اللہ اکبر یار میرے ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے یار. جان نہیں یار ہاتھوں میں یار. اللہ اللہ اکبر. استغفر اللہ. یار
रहीम कुछ करो यार, रहीम पढ़ो यार कुछ, क्या यार मेरे हाथों में बिल्कुल जान ही नहीं अब। अल्लाह अकबर, ये ना अल्लाह अकबर दोस्तों। गौरव अभी कैसे तबीयत अभी सही है, सही हो गया? अभी ठीक है। मेरा खुद का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुआ है। नहीं तो अभी तो जैसे जब से मैंने मुर्गी को ज़बह किया ना, जब से मैंने मुर्गी को ज़बह किया मेरे हाथों में जैसा कुछ है अभी खड़ा इससे तो फर्क हो गया नहीं हो गया? फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। नहीं पड़ रहा है, एक मिनट थोड़ा चल रहा है। एक मिनट आते हो आते हो आते हो। जैसे दर्द जान बिल्कुल। अभी कैसे फर्क हो? यार मैं कहता नहीं हो हूँ रहा? फर्क बिल्कुल जान ही नहीं, जैसा मैंने उस मुर्गी को ज़बह किया ना नहीं तो जान ही नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। कैसे हो गया? कैसे हो गया? आप कुछ करो, हम किस लिए आए हैं यार? इसका कुछ करो इसका। अभी लास्ट हम लोग इसको हर हाल में आज़ाद करना है। ये नहीं हम बहुत अस्तगफिरुल्लाह। मेहनत के साथ यहाँ पे आए आपको आजाद करने के लिए। करना पड़ेगा। अभी बात करने के लिए नहीं छोड़ रहा यार, बात जो मैं बात कहता हूँ जैसे मैं कोई जना दबा था। फर्क हो? नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह अकबर। नहीं इसको आज़ाद कर ले। मेरा दिल यहाँ पर नहीं हो रहा है। इधर आ जाओ इधर आ जाओ। अकबर। पता नहीं क्या हो रहा है, एक तो हमारे साथ मसले हो रहा है और वो जो मखलूक है वो आजाद भी नहीं हो पा रहे। फिर हम किस फायदे से आए? ना कोई हमारा फायदा, ना कोई हमारा मकसद। ऐसे मकसद का मैं क्या करूं? फिर मेरा कोई मकसद ही नहीं रहा। अस्तगफिरुल्लाह। जैसा कि हाथों में भी ऐसा लग रहा है जैसा कोई जान है इस हाथों में, नहीं तो अभी कोई जान जैसा अभी महसूस मुझे हो रहा है। नहीं, आप जितने भी पढ़ रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फर्क भी नहीं हो रहा। फर्क ही नहीं पड़ रहा है, जरा सा एक सेकंड के लिए भी फर्क नहीं पड़ रहा है। अल्लाह, ये देखो प्रेम साहब, आप खुद अकबर। अल्लाह अकबर। आवाज़ें बहुत आ रहा है। ये मुझे सिर्फ प्रेम साहब आवाज आ रहा है। मुझे छोड़, मैं बस ठीक हूँ, बस मुझे छोड़ो। मैं जिस साल पे हूँ मुझे ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ इंशाल्लाह ये भी आज़ाद हो जाएगा। क्या आदत हो रहा है? ये देखो मार रहे हैं इसको। यार वहाँ पे क्या था? हाँ यार यूसुफ, हाँ हाँ, यहाँ पे क्या था? हाँ यहाँ पे ऐसे कोई चल रहा क्या था? यार, यहाँ पे कोई गया, यहाँ पे कोई गया है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे कोई गया है यार। अकबर। भी नहीं आ रहा है। हाँ अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पे कोई गया है। मैं कहता हूँ चले अभी बिल्कुल नहीं आज़ाद तबीयत करेंगे। मुसलसल खराब हो रहा है, मुसलसल मेरा तबीयत खराब हो रहा है। मैं गिरने वाला हूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये सारे एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा हो रहा है, एक्टिविटीज। अस्तगफिरुल्लाह। ये कैसे? अल्लाह अकबर। कभी ना नहीं हो। अभी क्या फर्क हो गया? चलते हैं। नहीं तो आज़ाद कर रहे हैं इसको। अकबर। कैसे चलेगा? अल्लाह अकबर। कितने कितने ज़्यादा मोटे हो रहे। अस्तगफिरुल्लाह। कभी क्या कभी क्या। अभी फर्क नहीं पड़ा। क्या कैसे है भाई? अल्लाह अकबर।
अस्तगफिरुल्लाह, कितने ज़्यादा मोटे हो रहे हैं यार, यहाँ से वहाँ से। और अस्तगफिरुल्लाह, उसको नहीं सो रहे एक्टिविटीज। देखो आवाज आ रही है। अस्तगफिरुल्लाह यूसुफ, आवाज़ें देख यार कितनी ज़्यादा है। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, अल्लाह अकबर। ये ज़ैन क्या कर रहा है? ये क्यों कर रहा है ऐसा? हाँ, ये क्यों ऐसा कर रहा है ज़ैन? हाँ, नहीं हो रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। हाँ हाँ, मुगरिक, अस्तगफिरुल्लाह। ज़ैन भाई को सख्त आ रहा है, क्यों? हाँ, ज़ैन भाई को। देखो एक आवाज करता है। अल्लाह अकबर। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। ये यार आवाज़ें बहुत आ रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह अकबर। किधर उसी के साथ? हाँ क्या था? इधर बैठा क्या था? वो ये हाँ ये वो हाँ हाँ ये क्या है? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह। ये क्या है? हाँ, आवाज़ें देखो यार कितनी ज्यादा आवाज़ें। हो ज़ैन, ज़ैन पकड़ो पकड़ो, नहीं छोड़ो नहीं छोड़ो। अरे यार, ये किताब पकड़, किताब अल्लाह अकबर। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। और जिस तरह कि हम इस लोकेशन पे गए हुए थे, कुछ क्लियर चीज़ें करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने एक मुर्गी को ज़बह कर लिया, ये वो वगैरह, जानवर को आपने ये कर दिया। तो भाई जो हिंदू बरादरी हमें देख रहे हैं, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये खैरात सदका होता है किसी चीज़ को अच्छे काम के लिए, यानी कि किसी चीज़ का बलि देना, यानी कि किसी कुछ चीज़ को कुर्बान करना। तो पहले हमने ये सोचा था कि कोई बकरी ले जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हालात इस तरह नहीं थे कि हम इतने पैसे अरेंज कर सके कि ये बकरी लें। और फिर ये भी मतलब हमने कंफर्म करवाया कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ भी हो लेकिन खून हो, ठीक है। तो फिर सबसे बेहतरीन जो चीज़ हमें लगा ये कि मुर्गी, अगर आप सस्ता भी पड़ेगा चलो ठीक है भाई, अल्लाह की रज़ा के लिए आप जाके वहाँ पे सदका कर दे। तो हमने यही सोचा हम जाएंगे वहाँ पे, कुछ इस टाइप का कुछ अमल भी करेंगे। और रहीम को मैंने कहा कि भाई ये मतलब कि आखिरी बार है जाएंगे, क्योंकि इस मखलूक को हमने आज़ाद करना है। इससे पहले भी हमारे साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो गया और मुझे मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दुख था इस चीज़ का कि यार इस मखलूक को क्यों यहाँ पे पीटा जा रहा है, क्यों मारा जा रहा है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि इसको आज़ाद किया जाए। तो इसके बाद हमने क्या किया, अपने टीम को उठाया, मैंने रहीम साहब, ज़हूर, यूसुफ और मैं, हम चले गए वहाँ पर। ये बहुत सुनसान रास्ते में आता है। तो हम चले गए वहाँ पर, हमने मुर्गी को भी उठाया। तो अब हमने प्लानिंग करना शुरू कर दी कि हम क्या करें यहाँ पर। अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कुछ हमल हो जाए हमारे साथ, हमें चोट लगे या हमें कुछ हो जाए, तो हमने इसकी क्या तैयारी की है। तो हम सब ने तकरीबन दम किया हुआ पानी पिया और सबके जेबों में तावीज़ात मौजूद थे। और फिर रहीम को मैंने कहा कि रहीम साहब आज आप क्या मतलब कि आपके हाथ में है, ठीक है। पहले तो अल्लाह का आसरा है, ठीक है। दूसरा मैं आपकी तरफ वो करता हूँ क्योंकि आप ही हमें मतलब सेव कर सकते हैं उन चीज़ों से। रहीम ने कहा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं। आप मेरे हाथों में ये देख सकते हैं कि एक मुर्गी मैंने पकड़ा हुआ है। और बहुत सारे लोग इसके बारे में कह रहे थे कि पता नहीं आपने इसके साथ क्या किया है। अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ, आपने सारा कुछ देखना है। अगर आपने तमाम एपिसोड देखा है, अगर ये जो क्लिप अभी चल रहा है, जो मैं बातें कर रहा हूँ, अगर आप ये नहीं देखोगे तो बिल्कुल फालतू हो जाएगा, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो खैर हम वहाँ पर चले गए, हमने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया। और हमने क्या देखा, वहाँ पर एक पत्थर आया और पत्थर के बाद बहुत ज़्यादा खामोशी। मैंने रहीम को कहा कि यार इतना खामोशी इससे पहले यहाँ पे मौजूद नहीं था। उसने कहा कि
मतलब कि कुछ तो है यहाँ पर, मतलब उसने जो अपना अल्फाज में जो भी कहा कि मतलब मौजूदगी है, तो मैंने यही कहा कि वो जो मखलूक है फ़िलहाल हमें नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल एक जगह पे भी नज़र नहीं आ रहा। तो खैर हमने वहाँ पर क्या किया, इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ कर दिया बाकायदा तौर पर। मैंने दोबारा रहीम को कहा, मैंने कहा रहीम इनसे पूछो ये कहाँ पर है, और मैंने कहा कि मैं आपको आज़ाद करने आया हूँ, आप कहाँ हो। तो उसके बाद सुलह हमारे साथ एक्टिविटीज़ शुरू होने लगा, यानी कि ऐसा लगता है ये जो मखलूक है मतलब कि ये इनका ठिकाना है, ये शायद कहीं दूर चले गए थे। ये जब हम आ गए, जब हमने ये बोला कि हम आ चुके हैं आपको आज़ाद करने के लिए, दोबारा वो मखलूक़ात आ गए। तो ऐसा लगता है कि किसी एक जिन ने दूसरे जिन को पकड़ा है और पीट रहा है, लगातार उसके ऊपर जुल्म कर रहा है। तो इस तरह का कुछ हमारे साथ इस तरह का सीन होने लगा। तो वहाँ पर बहुत कुछ ऐसा गड़बड़ नज़र आ रहा था, हम डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हुए, और सबके एक्सप्रेशन, ज़हूर, यूसुफ और अत्ता के मेरा और रहीम साहब के चेहरे पे भी खौफ तारी था, और वो बार बार कह रहा था आज हम हाल में यानी कि इसको आज़ाद कर लेंगे। तो मतलब कि हमने वहाँ पर कोशिश की इस चीज़ को आज़ाद करें, लेकिन वहाँ पर हमने कोशिश ये किया, हमने वहाँ पर ये कोशिश किया कि हमें वो जो मखलूक है हमने आज इसको आज़ाद करना है हर सूरत में। तो मतलब कि आवाज़ें शुरू होने लगा फिर से वही, यानी कि रोना धोना जो मखलूक था उसका रोने धोने का आवाज़ आ रहा था, बार बार आ रहा था, और इतना डिस्टर्बनेस थे, मतलब इतना डिस्टर्बनेस था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आपको मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि आपने एपिसोड तमाम देखा है, मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता, आप देखें दोबारा इन चीज़ों को देखें। तो क्या हुआ वहाँ पर नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो गया। तो फिर रहीम को मैंने कहा कि अभी ऐसे करते हैं, मुर्गे को लाते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 जो रूम थे उनके अंदर एक्टिविटी इतना ज़्यादा हो गया कि अब हमें ये लगा कि यहाँ पर एक मखलूक नहीं है। पहले में ये लगता था 2 यानी कि जिन्नात है यहाँ पर, एक को पकड़ा है दूसरा इसको मार रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार कुछ और हमें लगा, यानी कि इस चीज़ को मैं अभी आपको मैं क्या बताऊँ आगे, मैं अभी इसका मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ कि ये मखलूक असल में क्या था, ये जो क्या ये हमें धोखा दे रहे थे, जिस तरह की आवाज़ें निकल रहा था, ये क्या एक इनका कोई धोखा था। तो जो हमारे साथ हुआ, मैंने रहीम को कहा, मैंने कहा रहीम जल्दी से ज़बह कर लेते हैं, जो कि हमारे एक और उस्ताद था उससे हमने पूछताछ की है, उसने कहा कि ये बेहतरीन है। फिर हम चले गए वहाँ पे ज़बह करने का जगह हमने ये तयन किया कि जहाँ पर यानी कि हिंदू बिरादरी के जो अफराद थे उनको जलाया करते थे, तो वहाँ पर हमने क्या किया, ज़बह करने की कोशिश की मैंने। तो जैसे मैंने अभी इसके मुर्गे के जो ज़मान था उसको मैंने बाहर निकाला, अब ज़बह करने लगा हूँ। इसके साथ क्या हुआ कि एक कपड़ा आया और यूसुफ के ऊपर कपड़ा आया, और वो आग के शोले यानी कि नज़र आए। एकदम से यूसुफ ने चीख मारा और गया और उससे गिर गया वो जो पता नहीं क्या चीज़ था, कंबल था, जो भी था, जो मतलब आप कहो ठीक है, मतलब इस तरह को कोई कपड़ा था। तो फिर खैर वहाँ पर हो गया, और ये जब यूसुफ ने गिरा दिया फिर मुर्गी भी उस जानिब हो गया। फिर हमने मुर्गी को साइड पे कर दिया, यूसुफ को देखा, ठीक है। उस वक्त हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं था, हम शॉक्ड हो गए सारे के सारे कि ये कैसा हो गया हमारे साथ इस दौरानिए में, यूसुफ के ऊपर कोई इस तरह का आग। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, यूसुफ की पीठ पर आग का निशानात थे, वाज़ेह तौर पर आग के निशानात, और इससे हमें ये लगा कि यानी कि जो मखलूक है पूरा चाह रहे हैं कि आपको बहुत बुरी नुकसान मिले, यानी कि बहुत बड़ा नुकसान था। अल्लाह का शुक्र है कि हम बच गए वहाँ पर, यूसुफ के साथ ये हुआ। उसके बाद उसके सर पे जो बाल थे वो भी जल गया, और उसका पीठ इतना ज़्यादा जल रहा था, 2-3 दिन तक जल रहा था, ठीक है। उसके बार बार वो अपने पीठ पे हाथ रख रहा था। तो जो चीज़ें हमने ये सोचा कि यार ये जो एक कंबल का टुकड़ा था, ये पहले भी जब रहीम साहब गुलदायरे में जिक्र कर रहा था, ये इतना बड़ा टुकड़ा आ गया, ठीक है। वो सेम बिल्कुल जैसा वो था, सेम इसका है, ये भी जो कपड़ा था वो बिल्कुल सेम उसकी तरह था। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए हैरान कुन हो गया। वो तो वहाँ पे रखा हुआ, ये कहाँ से आ गया, बहुत ज़्यादा में शॉक किया गया इस मखलूक ने, यानी कि मतलब हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। हमने कभी नहीं सोचा था कि इस टाइप का अमल भी हमारे साथ होगा। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि अब बहुत ज़्यादा मुश्किल है, यहाँ पर कटन है, यहाँ पर खड़ा होना, यहाँ पर हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो क्या करते हैं हम। तो वहाँ पे हम थोड़ा फिर भी दिखाने की कोशिश की। फिर से वो जो जब मैं मुर्गी को जब ज़बह कर रहा था, जब मैं मुर्गी को ज़बह करने लगा दोबारा, ठीक है, तो हमने कहा कि ज़बह तो लाजमी हमने करना है, ज़बह करने की मैंने कोशिश की। उसके बाद इस तरह की भयानक आवाज़ें वहाँ पर आने लगे ना, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कैसी आवाज़ है, ये देखो
ہاں جیسا کہ خیرات ہوتا ہے, خیرات کی نیت سے ہم نے میں کیا بتاؤں آپ کو. میں ایک چیز بتا رہا ہوں, یہ جو میں نے بیک گراؤنڈ میں بلیک چیز لگایا ہے تاکہ مطلب کہ کچھ بھی یوٹیوب کی طرف سے ایسے پالیسیز ہے جو کہ بلڈ کو نہیں چھوڑتا. وہاں پہ میں نے اس مرغی کو ذبح کیا, تو جب میں نے مرغی کو ذبح کیا ہے اس کے بعد ایسے ایسے آوازیں آنے لگے, اتنے خطرناک طریقے سے آوازیں آنے لگی کہ میں اب بھی بہت زیادہ پریشان ہوں. یار یہ سب کیسے ہو گئے, یعنی کہ وہ جو مخلوق آزاد بھی نہیں ہوا کیوں اس وقت جب میں نے مرغی کو ذبح کیا. اس کے بعد جب میں نے ذبح کیا اس کے بعد مجھے ایسا محسوس ہوا ہے میرے ہاتھوں میں کوئی جان, جیسے میرے ہاتھوں میں کچھ ہے. بار بار مجھے محسوس ہو رہا تھا, میں بار بار رحیم کو کہہ رہا تھا کہ رحیم پلیز پڑھو, مطلب پڑھو. اس دوران میں آپ یہ جو کٹس دیکھ رہے ہیں آپ اس ایپیسوڈ میں, اتنا زیادہ مجھے غصہ آیا تھا. بار بار میں کہہ رہا تھا چلے جاتے ہیں. پھر رحیم بار بار کہہ رہا تھا نہیں کڑے رہنا ہے بھائی, آج اس مخلوق کو آزاد کرتے ہیں. اس کو میں نے بہت سارے سینز ہیں جو میں نے کٹ کیے اس میں, جس میں میں بہت زیادہ غصے میں ہو گیا ہوں. آپ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں, میں نے اپنے آپ کو مارا ہے, اس طرح کیا. اور مجھے بھی جب ہم ایپیسوڈ کے بعد آ گئے گھر میں, ہم نے دیکھا ہے, میں تو حیران ہو گیا اپنے اوپر کہ میں اس طرح کے کیسے کر سکتا ہوں. اتنا ریئیکٹ میں نے کیا ہے, اپنے ناک کو اتنا زور سے میں نے پش کیا ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے بالوں کو پتہ نہیں کیا ہے. میں نے ابھی جب ایپیسوڈ ہمارا ختم ہو گیا, جب ہم گھر آ گئے, پھر دوسرے دن میں نے جب دیکھا ایڈیٹنگ کے دوران میں نے دیکھا ہے, اس سے بہت زیادہ حالت خراب ہو گیا. اور یہاں پہ میں نے بہت زیادہ ڈانٹا ہے یوسف کو اور ظہور کو. اس بیچ میں بہت سارے سینز میں نے کٹ دیے جہاں پہ ہم باتیں کر رہے, اور وہ جو مخلوق اتنا کنفیوز ہمیں کر گیا کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ چلا کہ ہم لڑائی کرتے وقت آ گیا. اس بیچ میں ہمارا ایسا لڑائی ہونے لگا کہ بس میں ظہور اور یوسف کو بالکل مارنے والا تھا اس سینز میں, ٹھیک ہے. وہ میں نے نہیں ڈالے, یوسف والوں کو مارنے بھی لگا تھا. اس کے بعد وہاں پہ دکھائی دیا ظہور, سب بولتے ہیں کہ ظہور کو کیوں کچھ نہیں ہوتا, لیکن اس بار ظہور کے ساتھ ایکٹیویٹی ہو گیا. وہ ایکٹیویٹی کیا تھا کہ اچانک سے ظہور نے اپنا کیمرہ گرا دیا. اس نے کہا کہ آپ نے ہمیں کہاں لایا ہے. جب سے میں نے مرغی کو ذبح کیا ہے میرے ساتھ مسئلہ یار, آپ لوگوں کو 1,00,000 دفعہ ہم لوگوں نے سمجھایا کہ دائرے کے اندر, دائرے سے اس طرف آ جاؤ, اس سائڈ سے. پہلے بھی ہمارے ساتھ مسئلے ہوئے ہیں. اللہ کوئی ہے ہاتھ میں بھی, ایسا لگ رہا ہے, ویسا محسوس ہو رہا ہے نا. نہیں ہے, یہ کیسے, جیسے کوئی جان ہاتھوں میں ہو. ہاں یہ کیسے ہو سکتے ہیں. نہیں یار یہ پکڑو, کیوں آپ لوگوں مجھے لے آئے ادھر. ہاں یہ کیا ہو گیا ظہور کو یار, کیا ہو گیا ظہور کو یار. نہیں یار, ہاں جاؤ سنبھالو یار, میرا خود کا طبیعت بہت زیادہ خراب ہے یار. کس کا ظہور کا یار. اللہ اکبر, اللہ اکبر, استغفر اللہ. یار یار پکڑو یار, تم کیا کر یار, میرے ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے یار, میرے ہاتھوں میں یار. اللہ اکبر, استغفر اللہ. اللہ اکبر یار, میرے ہاتھوں میں جان ہی نہیں ہے یار. جان نہیں یار ہاتھوں میں یار. اللہ اکبر, استغفر اللہ. یار رحیم کچھ کرو یار, رحیم پڑھو یار کچھ, کیا یار میرے ہاتھوں میں بالکل جان ہی نہیں ہے اب. اللہ اکبر, یہ نا اللہ اکبر دوستو. مطلب اس کا بالکل دھیان ہی ہٹا دیا گیا ہے, یعنی کہ اس کو اتنا ورغلا گیا وہ مخلوق کہ وہ بالکل کہا کہ مجھے کیوں لایا گیا ہے, آپ لوگ یہاں پر جاؤ, آپ لوگ جاؤ یہاں پہ. پھر اب وہ بھاگا ہے, دیوار سے چڑھنے کی کوشش کی, پھر رحیم نے پکڑا ہے, پھر دم درود کر کے, ٹھیک ہے, یعنی کہ اس کو نارمل, تھوڑا سا نارمل کرتے وقت تقریباً ہمیں 20 منٹ لگا ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے کنٹینیو کیا شو کو. اور اس کے باوجود مطلب کچھ چیزیں اور بھی وہاں پہ ان کو نظر آیا, کیمرے میں کیپچر نہیں ہوا وہ چیزیں. اس کے بعد میرا جو حالت ہے بہت زیادہ خراب ہو گیا, بالکل مجھے نہیں پتہ چلا میں کیا کر رہا ہوں, اپنے آپ کو مار رہا ہوں, پیٹ رہا ہوں. رحیم مجھ سے بات کر رہا ہے, کیسا طبیعت ہے آپ کا. میں نے دیکھا بھی اپنے ایپیسوڈ میں بالکل سارے لا رہا ہوں, بس بالکل میرا کچھ ہے نہیں, حالانکہ میں نارمل تھا, لیکن اس مخلوقات نے میرے ساتھ یہ سب کر دیا. جہاں پہ میں نے مرغی کو ذبح کر دیا تھا وہاں پر کیا ہوا کہ یوسف والوں نے کچھ دیکھا اور وہ لوگ چلے گئے وہاں پر. میں نے ایپیسوڈ میں دیکھا, اور پھر دوسری جانب چلے گئے, کہا کہ یہاں پر ہمیں کچھ نظر آیا. اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے چلا ہوں, اور میں نے مرغی کو
चीर फाड़ दी अपने दांतों से। यकीन जाने अब मेरा दिल बहुत ज़्यादा अजीब हो रहा है कि यार ये मैंने कैसे कर दिया है। तो उसके बाद यानी कि मैं बेहोश हो गया। इसके बाद एक और भी सीन था, वो मैंने डालना मुनासिब नहीं समझा। और इस मुर्गे के साथ मतलब जो कुछ हुआ, मैंने जो कुछ इसके साथ किया, मैं माजरत चाहता हूँ लोगों से। मैं अपने हाथ में नहीं था, मैं अपने आपा खो चुका था, मैं अपने कंट्रोल में नहीं था बिल्कुल भी। और उसके बाद जो मैं दोबारा बेहोश हो गया हूँ। दोस्तों ये था हमारा एपिसोड, वो मखलूक आज़ाद नहीं हो सका। और असल बात मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ पर ऐसा कोई मखलूक नहीं है जिसको कैद किया गया। ये इनकी चाल था, इन जिन्नात की चाल था। वहाँ पर ऐसा कोई मखलूक, ये वर्गलाते हैं लोगों को, यानी कि लाते हैं ताकि उनको मारें, पीटें, उनके साथ शरारत किए। कोई वहाँ पर ऐसा मखलूक कैद नहीं है जो हमें पहले लगता था कैद है कोई, लेकिन इस बार हमें साफ वाज़ेह तौर पर पता चला यहाँ पर कोई मखलूक कैद नहीं। यहाँ पर ये मखलूक सिर्फ आपको मार डाल सकता है। तो ये था हमारा एपिसोड। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा एपिसोड पसंद आएगा। इसके साथ साथ मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, हमारे बहुत प्यारा भाई है करीम टॉप 5 के नाम से इसका भाई का चैनल है। ज़बरदस्त कंटेंट है, क्या कमाल का कंटेंट बनाता है, वाह क्या बात है। और सीसीटीवी कैमरास इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कैप्चर हुए मखलूक़ात, यानी कि ख़ास चीज़ें दिखाते हैं जो कि आप लोग देखना भी चाहते हैं। सो प्लीज़ अभी जाके उसके तमाम वीडियोज़ को भी देखें और इसका चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है, जैसे कि आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया।